पाठ्यपुस्तक अंतर्गत प्रश्नावलीर उत्तर आज आम पढ़ा। देख प्रथम प्रश्न देख 1 नंबर आस कथबार्ता हवा क ब्राह्मण खुद दानाटीए कहीं पाइले नहीं। उत्तर दुर्भिक्ष पड़िथिबारु ब्राह्मण खुद दानाटीए पाइले नहीं। ख सन्ना काउली बाउली हेउथिला कहीं। उत्तर सन्ना भोकरे काउली बाउली हेउथिला। नेक्स्ट देखिए तापरे ग सन्नार किछि हेब नाही बोली ब्राह्मण किपरि जानिले। उत्तर ब्राह्मण थिले भगवत विश्वासी। जे भगवान को दयारु से सन्ना को लाभ करिछि से भगवान ता कथा बुझिबे। तेणु सन्नार किछि हेब नाही बोली ब्राह्मण जानिले। घ शस्य संग्रह पाई ब्राह्मण ब्राह्मणी केउठिकी गले। उत्तर शस्य संग्रह पाई ब्राह्मण ब्राह्मणी पाख बिलकू गले। नेक्स्ट नंबर 1 नेउलटीर अधा देह सुना पालटिगला किपरि। उत्तर उक्तिवंत ब्राह्मणर पुण्य बलरू नेउलटीर अधा देह सुना पालटि गला। नेक्स्ट नंबर पढ़िया 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्य तल प्रश्नर उत्तर लेखिबा। क ब्राह्मणी कांदिथिले काहींकी। उत्तर ब्राह्मणी थिले अत्यंत संतान बत्सला। पुओ सनातन पाई रोषेई करुथिबा खाद्य को से भिकारी को देदेबा परे पुओ को देबा पाई तांका पाखरे आउ किछि खाद्य नथिला। पुओर विकल भाव देखि ब्राह्मणी कांदी थिले। नेक्स्ट नंबर ख पढ़िबा। यज्ञर प्रधान कर्तव्य कौन बोली पुरोहित कहिले। महाराजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञर आयोजन करथिले। यज्ञपीठ लोकारण्य होई उठिथिला। यज्ञानुरूप दान यज्ञर प्रधान कर्तव्य बोली पुरोहित कहिले। नेक्स्ट नंबर ग पढ़िबा। ग भिकारी को देखिला परे ब्राह्मणी को मनरे की प्रकार परिवर्तन आसिला। निज भोकिला पुओ को आहार देवाई ब्राह्मणी रोषेई करथिले। हठात जड़े भिखारी आसी खाइबा को मागिले। भिकारीर कांगालिया अवस्था देखि ब्राह्मणी को मनरे परिवर्तन आसिला और से ताको खाइबा को देले। नेक्स्ट नंबर घ देखिबा। नेउल किपरि युधिष्ठिरଙ୍କ आखि खोली देइछि। उत्तर नेउल सामान्य पशुटीए हेले मध्य ताठारे थिला निर्भीकता सत्य प्राणता और स्पष्टवादिता। राजकीय राजसूय यज्ञरे अहमिका और आडंबर रे बाहुल्य थिले मध्य मानविकता नथिबारु ता निष्फल बोली युधिष्ठिर प्रकाश कले। नेउल तांकर आखि फिटाई देइछंती बोली युधिष्ठिर स्पष्ट भावरे कहिले। नेक्स्ट नंबर 1 पढ़िबा। नेउलर स्वाभाविक आचरण किपरि। उत्तर नेउल सामान्य पशुटीए हेले मध्य से ब्राह्मणर पुण्य फलरू अर्धेक शरीर स्वर्णाभ होइथिला। स्वाभाविक भावे मुक थिबा नेउल ब्राह्मणर पुण्य फलरू मार्जित भाषार अधिकारी होइथिला। से युधिष्ठिरଙ୍କ राजदरबार रे पहुँची अत्यंत निर्भीकतार सहित स्पष्ट और सत्य भाषण देइथिला। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर पढ़िबा। नेक्स्ट नंबर 3 आस तले दिया वाक्य गुड़िक सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। क ए तो हस्तिनाबासीर कर्म फल छामु। उत्तर ए तो डड छामु। उक्त उद्धृतांशटी सुना नेउल शीर्षक एकांगारू आनीत। आलोच्य प्रसंगरे नाट्यकार मंगुलचरण विश्वाल नेउलर स्पष्टवादिता विषय सूचना देइछंती। नेउलटी हस्तिना राजदरबार युधिष्ठिरଙ୍କ साक्षात पाई पहुँची। दूत ठारू ए संवाद पाई युधिष्ठिर आश्चर्य होइछंती। दूत ठारू सत्यासत्य बुझी नेउल को आसीबा को अनुमति देइछंती। नेउलटी पहुँची मार्जित भाषा महाराजांकर जयगान करिछि।
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହା ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅବାକ୍ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନେଉଳଟି କହିଛି ଯେ ତାହା ହେଉଛି ହସ୍ତିନାବାସୀର କର୍ମଫଳ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଖ ପଢ଼ିବା। ଖ ସତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ସୁନା ଦେଉଳ ଶୀର୍ଷକ ଏକାଙ୍କରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଟ୍ୟକାର ମଙ୍ଗଳୁ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ନେଉଳର ସତ୍ୟ ଭାଷଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟଫଳଠାରୁ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଅଧିକ ବୋଲି ନେଉଳଟି କହିଛି। ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ଅତିଥି ପରାୟଣ ପୁଣ୍ୟବାନ ତାହାରି ପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶରୀର ସର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ନେଉଳଟି କହିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ତାଙ୍କ ନାମ କୋଠରୀରୁ ବାଛି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିବା। କୋଠରୀରେ ଥିଲା ନେଉଳ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭିକାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଭୀମ। କ ଦେଖୁନ ପିଲାଟି କେମିତି କାଉଳି ବାଉଳି ହେଉଛି, ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଥିଲା। ଏହି ସଂଳାପଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଖ ଦେଖିବା। ମହାରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଏ ସଂଳାପଟି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲା। ଏ ରାଜକୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ନୁହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର। ଉତ୍ତର ହେଲା ନେଉଳ। ଏ ସଂଳାପଟି ନେଉଳର ଥିଲା। ଚାରି ନମ୍ବର ଘ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ଘ ଆପଣ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ। ଏଇଟା ଥିଲା ଭୀମର ସଂଳାପ। ଥିଲା ବେଶ ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା ବାବୁ ଠାକୁରାଣୀ ମା। ଏଠି ଥିଲା ଭିକାରୀର ସଂଳାପ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଦୁର୍ଲଭ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସୁଲଭ। ଦୁର୍ଦିନ ସୁଦିନ। ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ। ସୁଫଳ କୁଫଳ। ହେଲା ସୁଫଳ, ବିପରୀତ ହେଲା ତାର କୁଫଳ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପଢ଼ିଯିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ବହି ଦେଖି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବା। ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ପଛ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କିଏ ଆଗରୁ ପଛ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଦେଖ। ତାହେଲେ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, ତାପରେ କିଏ କହିଥିଲେ, ସଜେଇକି ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଭିକାରୀ କହିଥିଲେ ସାନ୍ତାଣୀ ମା ବସି ରହିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନେଉଳଟି ସୁନା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଥାପି ଆଗନ୍ତୁକ ଆମର ଅତିଥି, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ନେଉଳ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ। ଭୀମ ସେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ଆଗନ୍ତୁକ। ଏ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇକି ଲେଖାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ଆଗନ୍ତୁକ, ଅତିଥି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟବଳ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ, ମହତ୍ତ୍ୱବୋଧ, ବଳିୟାନ। ଆକୁ ନେଇକି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ପାରାଟିଏ ଲେଖିବା। ଆଗନ୍ତୁକ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନେଉଳ। ଅତିଥି ଭାବରେ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ନେଉଳଟି କହିଥିଲା ଯେ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତର ପୁଣ୍ୟବଳ ଅଧିକ। ସେ ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରି ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଧର୍ମବଳରେ ଥିଲେ ବଳିୟାନ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବଳିୟାନ ପରି ଆଉ 2ଟି ଶବ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା, ଯାହାର ଶେଷରେ ୟାନ ଥିବ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗରିୟାନ ଆଉ ମହିୟାନ। ଉତ୍ତର ଗରିୟାନ ମହିୟାନ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 9 ନମ୍ବର ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବୁଝିଲା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଲା ବିଶ୍ୱ, ଗଣ୍ଠି, ପରମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପ୍ରକୃତି। ଖ ରହିଲା ପ୍ରବର, ନିୟନ୍ତା, ସିଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ଧନ। କ
क स्तंभ प्रथम जोड़ा जोड़िक गोटे शब्द तैयारी करवा तापर से शब्द आम कौन करवा वाक्य निरूपण करवा। देख प्रथम है विश्व करे खला नियंता विश्व नियंता विश्व नियंता विश्व नियंता विश्व नियंता नियम अभ्रांत गंठी धन संतान संतति माने पितामाता गंठी धन परम पवित्र श्रीक्षेत्र गोटे परम पवित्र स्थान क्षत्रिय प्रवर कर क्षत्रिय खरला प्रवर क्षत्रिय प्रवर युधिष्ठिर को नेउल क्षत्रिय प्रवर बोली संबोधन कला। तापर देखिए प्रकृति सिद्ध कर प्रकृति खर सिद्ध प्रकृति सिद्ध सत्य कहवा महात्मा मानकर प्रकृति सिद्ध। 10 नंबर देखिए भूल शब्द को ता पाखरे ठीक करके लिखा। 10 नंबर देछि भूल देछि भूल शब्दटा को आम ठीक करके लिखा। उत्तर देख भूल शब्दटा केमती ठीक करके लिखा है भूल शब्दटा केमती ठीक करके लिखा है। देख प्रदत्त शब्द ठीक शब्द यज्ञ पीठ एटा हर्षे होइछे दीर्घ हेब यज्ञ पीठ ठीकटा हेब दीर्घ। स्वीकृति स्वीकृति हर्षे दंत एटा कौन दीर्घ स्वीकृति। पुण्य बल न अच्छे न हम पुण्य बल एटा ठीक शब्द। राजसूय राजसूय एटा हर्ष होइछे दीर्घ हम बुझीगला। नेक्स्ट चित्कार कर दुई मात्रा अच्छी एपटे त फल चित्कार। चलचित्र एटा चटा द्वितीय च हम चलचित्र। नेक्स्ट नंबर महत्व महत्व एटा त अच्छे द्वितीय त महत्व। परीक्षा एटा हर्ष एटा दीर्घ एटा ठीक। मुक एटा हर्ष होइछे एटा दीर्घ हम। दुर्मूल्य दुर्मूल्य एटा हर्ष होइछे एटा मरे दीर्घ हो दुर्मूल्य बुझेला। वर्तमान प्रश्न उत्तर सरिला। एकांगर प्रश्न उत्तर सरला पिले समस्त विषयर प्रश्न उत्तर बुझा जीव। ओके थैंक्स।